मॅडम सर आज आम्ही हांगा मार्मगोवा एक फंक्शना खातीर आयिल्ले। हांगा लोक सामके अशें म्हणटात की BJPन गेलो हांगासलो आमदार जो पयलीं काँग्रेसीन कोळसो नाका म्हणून व्हडली आंदोलनां केली। अशें दिशिल्लें हो आमदार जायना फुडें मार्मगोवाचो कोळसो म्हणटा तो बंद जातलो म्हणून। पूण हांगा येतकीर लोकां कडेन उलयतकीर आयकलें की हांगा कमिशन बसयला म्हणून। डबल म्हणजे सरकार डबल इंजीन तशें आमदार हांगा डबल करता आतां कमिशनाचेर। जे आमदारान लोकांक फटयले कोळसो बंद करता म्हणून तो खंय कितले वर्सांनी 3 वर्सांनी काल कलेक्टरा कडेन गेलो खंय कोळसो बंद करता। आतां इलेक्शन आयनासतलें, हे इलेक्शनाक आनी कांय निमित्त मेळना, आतां परत तेच टुणटुणे आसतले कोळसो बंद। पूण ह्या फाटी लोक हांगा उलयता की मार्मगोवाचे लोक पिशे न्ही, एकदां कोणी पिशे करपाक शकता, प्रत्येक खेपे पिशे करना। तुम्ही तुमच्या स्वार्थाक 40 खोके मेळटा म्हणून आपूण पार्टी बदलली। ज्या पार्टेन ल्हानाचो व्हड केलो, जसो भुरग्याक जन्माक घालो, दूध पिवयले, चलपाक शिकयले, कपडे घालपाक शिकयले, मनीस केलो, नांव दिलें, जो मनीस त्या पार्टेचो जायना तो मार्मगोवाच्या लोकांचो जातलो अशें दिसता। स्वार्था खातीर ह्या कोळशाच्या कमिशना खातीर पार्टी बदलली आनी आतां इलेक्शनाक कोळसो बंद करतलो। कोळसो बंद करपाक आमी येतली आनी मार्मगोवाच्या लोकांक उतर दिवन वता। कोळसो कसो बंद करतात पळय ते आमी दाखयतात।